donc si tenten na kachala kemo ila kumo ni seneatale oto ni agence olu ila lo nya beti atale bari o coopérative olu a coopérative dol fanaje mon mi an kay be la gestion nyaato comme mbota min fola doron gestion kuntonko do bije wala ka jeg doron ay keso te ay bori sa wosi falo na keta coopérative o nyaaton kolu mol ni wolle katar tala mansa kunday be selle be gila ini la kodonte ini la terante ale kodo dimina ni asoron amal nafa na atol jo wala atol nafa wala yalla keno di alla wala atol nafa say situation si falo o kasiya bakele yo na emission nala be solale ma bake bari wolum be mo kilami an ko juri solomo ate fonala do ko mu wo fannalati ngasi ngakacha katu niaje be fudanni be futalate ma fana bayri firim bugi sandir dula foka fota jan itol fonare responsabilité bi je yo wo kamala émission nala na télévision la ka kacha ko coup solution trouver wo fanala bari be damen to bi immobilier problème o min bije to nyim banko kan atambitale nin tata fo man sa fon ya bulo chodi jela ako adiamo siata oto banku maramanso ni woko diamo siata ko minto oto ko nyin diamo warta bage kon badingolo si muna fono ale wala fannala atol min betu babdu atol min kallamo ni émission la badwaya natale kal kunindi kal kachandi kal hakilto bulandi wo fannala voilà comme il y a fanya maintenant surtout immobilier ba ya fanya men la mo me alon mobile ge ciblé an man sa kunda fon mobile parce que mo ko do ngine dunya ngono bi ani dal ci flal me ka lendi hakilo ka dara ngina kam prière la corda soto yo o corda dum asoto e kala fla ke kude me ala ko ay koy kana bula problème ko bay ko do ni ka alijante ka nakin ka funyo ma faisi cordama aman ka kude me ala soniat yo e kala fi nyina le ni la dimbalu bay nderbe Dakar janne ite fa jan lonne location amen dia ada ko yata yo momo bi je ka men jo location dol ba jolo fa wil tan nan wil talulu wil taworo karo yo pula bi je me alon a importance so to batch bari foko ay ta silo la na man ta silo dron problème wol kasia yo wala na jama ko nga fa nyame birin terrain sandula foena yo la do fana ma men keta gestion de comme loasi yo je point ni nga fanu nga procéder no me nyanta je fangen la ba binato jeto min keta gestion ti bayri nin keno santa san keno sandion mbota keno sandion bar jannin ka futa luase keno ka lole folo jamaaye korda san keno san e ka lowa awo sangolto alodula problème ka folo holto si do kanata sandula alodula problème ka jotto to nyala kay parce que lodula e amanga kuti fana me ala soniata parce que lodula fana normal école de respecter na 1960 woni santema mun loli falin dal yo e ke cadastre e ke fanko la imposer normal imposer nyanta menkel wala ka fait autorisation de construction ya nyini donc pour man say silo di la silo bungulo o autorisation yi ka plan na samman baro hotel toliya yalla woltu ma fono man ke domaine woltu me yalla comme ça c'est enregistré ya dundi fango kon mais domaine ya la dundi dans le domaine kon normalement ni be bon lol ke dron ñanta autorisation ñi nen kalale ya plan samana à l'appui d'un plan ya plan samana plan mais yalla comme ça ya validé ni a validé ya étudié a validé après sina na loro ki yo o loro ñim fana comme plan ñim bala et que condition ne exiger ji fondation quand fondation anyanda fondation de mealon ani normo tara ñol e ka follow fondation ne yana élévation ke ni bod élévation ne yana daloki ka fa yene kay dalasu yo wo betu il faut avoir un bon maçon parce que maçon souvent wole kana problème onati yo do na prio fe
bari ni maçon kendo loto ina sita bibine kay ko lafta ka terrasse ki automatiquement anyanta devio anyanta fole o dlato inyanta mensan nim briko ton inanta ton nangam la mule la briko aba fole o dlato inyanta beton inyanta mensan aba fole be kenyo be mensan aba fole o dlato jio nangam bari seyte maçon wo piro fe wo sheriff ta maçon do jube mais alon ala maçon ya ambulo man koy baci ite plan men samana ila ko plan ni yola loye o plan ni ata maçon no mata nyola aman tano so plan ni dolna ka manyola le na manyola fos lokun iman tano iko no ite fon ila bunjal la jang iko no problème di sen ite la bu wor la jang wala bu wor la mbol lolé yelo plan mo dayo jenkende à côté yo loye ite to lonno la foni wato men data fe a wulinde fota élevation me a jube iko ñinen na ko do be tiñal donc c'est trop tard c'est trop tard wana ni ba bullo kala don il faut ko yer normal yi respecter parce que kana jube ka fa ko do mamba banda jawe siala hana par étape lam ina te fondation damma ya tulor mot wala mu ko foloti ya londige ta hani sanji saba yana ya wulindi elevation ya tuje ni tara ko de ye sembo sol ya daloke ne daloke bandi yana bula la ni finition no ka akaro anin ka rak ka penk ni fura rot isina ni sembo bele si continue no mais ni atran num fana moyo be marié isa lono fo parce que location ko do bijel location kodo bijele me alon asimo mutano anu ici la kodo fana si balunoji parce que la plupart jama ibukala feka investir je il katrasila ni risque lel ni ngan tenon batala problème o kono wala na location amata gestion beto kono yonte batala do ko la jandante bal no imagine ni ite cordalo R+1 wala mu réseaux sociaux ani kilin lo akan karo kare ka wil keme wil tan nan soto je karo kare ni tara katan nim fula mu jallati 1 million lol la de yo katan nim fula million lol nim fenga yo say ni te o katan nim woro soto ta wala katan nim fulo ni na do o multiplier par 5 ans sanji lula o mu jallati alhamdulillah o mo ala ten tubal wala say woni o dara fo sanji tan say jalla mo million tal lulo ta ya ma hanite million mon na ko mulo to ima ibe nyina lola la ikadole mira ko de dolo yo ke location e fana ka location c'est ta mari membo do ko la fon tuba du ibine fon la do ko la yetal lo ibina ta la location ibina ta la balula wolle bar mona say niya jube oto bon telono la ko do man soto si ni bon profiter lo problème o bijen katuko e kanyim min fotende be maçon kili invité la fana nae kacha katuko ye korda san ye bandi keno sotota san femman tuje fo kalo bar wo fana wato do ye min fo maçon la ko ase tarno maçon bala bar est-ce que ate tarno la kordati o fana bul bala katu ko niye korda san ilafta min bondi la kaluwa kana siya man nin kol ko farabu aye gi nyama ke bara wol nyama de yo nimbi kariye min fojan san kariye bilan min sambena o mu million tanti ngin don nata ko ente salo no million woro la aduna million tan ni woro tan ani million woro jam fata nyol sa o million woro tio wobe min tala yamra wote o kanyan dila fam fe nyin don ka min bayndi million tio woy bénéfice o min bayndi yamra nyi million woro tio to bénéfice afana to le kala la gi fo kono fokaba to min tuta jeto ay ni la feon nyamal hol effectivement parce que aka moni o ko abaj parce que ni ba bungulo la normalement inyandam al maçon kendo nyanta la plan me ala itlafta la plan kendo nyanto la dilala ya plan ni exiger anyanda kelten parce que na ma ko nyama sanction balara akunna tolol mais bon tel la jam la plupart maninkolu
akan telle soto batch parce que ndebe la do jam mo nga doje ken kayirol babul e fanko diala e mona da kay ko akata maçon babul ay bu ko da lo diala R+2 mais comme au cas c'est signé en fonction c'est quoi là quoi ni ko fondation nen 3 millions mo nga bonde nga di la ngana ngaw jube élevation ke 3 millions ngana ngaw fana bonde nga di mais on a radié tamo men ouais fondation ke ay élevation ke on a dam do anomalie ol traje problème ol traje akaya ko mais ite maçon ni malele nyindo ite ko maçon mi dem franco entrepreneur de yara fa yaji anata fa e sain na ko ba jola 6 millions ka ba jola sain aka ante soron nante kele nyaanya me na ko do jola yo ke no nyin na de fa 3 millions ye anana jubi abala fata tuje sa perte ta la million sabara 6 millions la quoi parce que kana jube ka ko bondi la côté ke ñe minti nya ko dada parce que maçon maçon na man ke ya ba ñi kala maçon de maçon be keri ne mena long comme ça ini la société ni la fan ko lem tel ni be do ko la conditionnel ko le respecter ni ya mano walam ya valider ni ta mano fana c'est pas grave ko mo bula mo noma voilà ni wala keno mais ta fana la fa ñina lay la cordato ibol ke ni à défaut de ça ko ku kere je be jolal ita cordati o ita ko do bon la il lafta men no man kije parce que kajele ya commencer rek da do problème o serge na ya te cordati o fam ko kalamuta parce que telefona ni la inspecteur men ne alon comme ça ni do la fange na ya jube ko ñi am betia parce que kalon miro sama ni ndara wulisanda bina danger men créer la c'est ni aje birin duma rek fondement birin fondation do yanta ko kuntañatu donc o facteur le betu bijel mais alon ko ka molki négliger bien bet nan ñanta tenir la en compte kana fa ko am ben ko dalo la wala nte ñilo wala do ko nte dalo ñte alo million sabal wala nte alo million na wala million wor la ni sende bolkel no parce que ko ka évoluer man kili ka kafule ila keno ka tarajanne ina ne nyola keno banko min bije walla o tara nyaabe tiñaari nyaami te tato nyam oto miye jallo wote jallo nola effectivement o ka kenole adalla palangol mamulon hanini mola palan si mulon fan alla kenol kenya manke bayri banko mun kolom a ite tiabe nyaame nyindo yaate o nyama oto feŋol si fatanole mo kane yaka nyina ka fo kariya talo nan kamlela mbatu ngata jeto walle ya jube ko kare mbatu ngata je comme ye nyimmin foten ken kairi tio ite kela kodo diolo wala marchandise wa ko la waje ni la kodo di ken kairi tio la pour akay si simol nim feŋol sanno jel bar fana mo le nyanta lole min betar la lori o contrôler parce que au fana c'est très important parce que été ici na les cimento sam mo feje ton jama kankayritio babul kankayritio yo chaque fois maçon kana je kataje il faut que comme mo londi je mo cendo me alon comme ça ba relever la parce que non de resi di ton ki jele italien na ni maçon sikachano buton betele do man jera ko mais abele ka ci jang yo iko sen ton flow block ngaji wala ton sa block ngaji tout ça là donc abeka ci jang kon abeka tamal yo location fana surtout location fana ya mon fana et ni ajibe mo jama kala korda ni alo e bandi adi ibadi une ko ya gérer nya wala ko ya di domagne wala fengo non c'est à dire location ni il lafta wo fana bi jele kanyi min fotente mela kuma kuntum minato jele wol mo gérance oni voilà kato sambun lotal voilà bullo rimbandon abe paretal samuno to daje to ka loase sam wol fon problème aussi ata ñune beti effectivement si parce que ma kan bolo fon comme ya fanya men gérance gestion amendia gestion atam kula de me ala ko leata bake parce que ani kandel men jere ndel men agent nin client on ka du ñol la fa mo men kanawlo han bi me ka jere nin do lele fon rendez-vous di ñol ni mo am fa daten dim han bi ma jom yo ni men ka agence odi agence of final chat ya agence ol be do jeme agréé agrémentable agence clandestine mais une agence agréée
ni ta da fe agence o fanaye lo nyal soto wala soto abuka lo ko lo na de agence o donc ikra le fe ta e condition ni ka papier le be fournir kay tol ñini agrément soto yela registre de commerce soto ni ya soto il a validé tout ça après na agence o créé ha mais si agence o dol jere il a ni ne ya jela panu ha ni olu auditer donc problème o binaire yo agence normalement ni cordatio ko contrat signé contrat de gestion nden nga cordat lo lafta ka à louer wala lafta ka ke à usage commercial parce que location bi jélé habitation bi jélé pour location mo la fa ngo wala dobi commerce mais alon be silo kanden ici ke boutique lu magasin bal cordat be jela be magasin supermarché tout ça yo condition ina ko signé wala mon contrat de gestion au contrat de gestion abal 40 décembre na ni la agence ni la information et même ba ko la minéral tout ça albole fenkela alka contrat signé sur la base donc des conditions wala mundi 10%. C'est-à-dire chaque 50 000 francs agence otam je 5 000 francs ni 100 000 francs mu agence otam je 10 000 francs ni akay koda ka 200 000 la so je agence otam je 20 000 francs ainsi de suite akata wala nyam yo ni no signé faka ban ye cassé kaka a signé était a signé ay domuda funa kono kuma kanjama le katra ji alla arka kula kati mal tema o kati miron ay koy fer mo kana bo aka inaita o kono e kay ko sen chaque fin du mois ndel ko do ibe parce que contrat même ndel au delà de ça ngana contrat signé ni locataire woni ini bayro contrat men kili o man kiliya ini locataire ko contrat ni corda be mobile anata altul kan analka contrat signé contrat de gestion contrat de gestion comme ali na corda marangé ali ay taral bulu sanna o signé atelier ça fait corda nya kwale ko aka fali le bungo nankam le tiwa wala corda be mumé nankam no agence la kana évaluer agence la kana évaluer nana da ko na corda ni nangam lam mbol kel ite agence comme agent ni ite kata million ya jubé million ji mala réalité mbo nyaadile location be jam environnement la location be nyaadile en fonction e kay ko nyin somo wala sitano jam mais si dolje ba fulande la fa nyina la na cordado e ko no ni o rek problème o sur la titano parce que locataire o fana ana droit lem yo dole amana ni la cordado e da lo ko di bale nyanta lu la diate nyame non ntel mbuka son wala parce que à un moment donné askeno ni fango nata locataire parce que locataire o fana dol bije yalla te ni la cordado normalement nyanta déclarer la ni ba kala à usage commercial nyanta déclarer nyanta ta fulam impôt de nyanta jolen ko ite nyanta ni corda be karla louer la le ka mulke jo karwo sen ni bu ko ke sen agence o nata contrat signé ite no team chaque fin du mois agence ko reçu diolo no ko ta wolo reçu de paiement nya kata assemblée impôt et domaine wol ko be tout tenir en compte le comme ngata kan ko do jojang mais ite bu kana fen jojang sama ni problème on na te kana ibine no wala ita agent ni en même temps cordatio ni fana ya famle wala na condition dol bije fana al bu ko bayro permettre wala ya famle ko ndaba janna ka ku karafema janna ka ya lundi siloka voilà e kay ko sen location dal ni fankol tema locataire ol tema chaque le 5 wala ka tra faire un contrat bal mais moralement il a repoussé le fois le 10 parce que n'a joué la plupart des gens la salaire au cadre à partir du 8 voilà maximum le 10 maintenant à partir du 10 au 15 et que locataire et que corratio ni san intebe il a kodo mba dundila à partir du 10 au 15 san du 10 au 15 ni frère le 15 ma locataire le a joué majo itebe fere belekela ya tela kodo verser sans problème ba jobat lete ni locataire le tema atata fel non l'autre mais à partir du 15 atanyanta la kodo sodla atala kodo be futala temale o nyanta futala temale donc wol condition final bigi yo mesina modol je e ko korda di domagnol la wala di kotomagnol la di sanoula wala parce que aju be gestion ni itebe million keme encaissé la cordato wala million keme fula
million killing ibe million killing encaissé le cordata wala be wili keme encaissé le cordata ite be men sot lo dara tambe hani wili fulala ya nim mo ko han na corda encaissé ite bo lay Grand Dakar ibita fo Keur Massar wala ibita bo ko dol be kaflo yo tanin na mengel dol ba fle lunkar ha ibe fay ite na de ka ko do beta ko yo nyindi nyaka nyin to mamu da ken na kontot im ka fendiala kar killing kar fula ko kar saba fo men siatode problème wol ka commencé jël adi ibe suo min kono e kojo ibo kono e ka jo ito kojo ikada mo la kodo kaninga e ka jala kontot ko jala kontot parce que hanen dal men kan jern mol be mbul me alon automatiquement ni la kodo récupérer dron e ka kele numéro e la kontot e la fankot e la bankot ol bu kalon fete ni locataire le fay jo fe me la haji toto mais tenyanta mais ni men signé contrat yi nyanto respecter la le donc on a tane souvent ni gestion ni ka fo ka di i domagne la wala di modo la tande problème à moins que ni banda locataire ken do fe locataire men alon comme ça chaque fin du mois na cité ke ki téléphone la ka fe alna la kodo kama ici benno locataire ken do fe mais ni na da ben do fe mais alon problème moro a gestion amendia ko latal mi ala ko me ala ko latal baki wa ku kolon lo boto ya fo nyame wolbe kere ka to yitebe Dakar janto be luasi kordami ko ne ka luasi dalsi handalsi wilu nani lo walla wilu lulu ikata mo la luasi kaninga e Keur Massar aka dalsi wili keme sotoje o war dalsi wili kemo ite ka tani nal min ketenti ite buka pasi soto no woto ado willulu joro be kunne la luasi dula aye bande ako ya kenna kontot ye wil tandi nyakarla wil saba di nyakarla wil fula di nyakarla ite fon wil kilinta na me tayi o ke ka te na te ta te nata e aza kordati bunti o dol majo e ko mbato kar majo to mini ajo yo deposit wol kar ka jo le wato do fon ita fula kar ajo ko e ka dundila te souvent wol mu ka jo fana isa fa ko kar majo ataman lawol la yo wol be sitarje wala na sai ni adi agence la a jota manjo agence la kube te ni wala tema yo jama bi janto ila problème o bi jelto atu luase problème bale créer e kam mo jamale o ben jannin ka émission ke mo jamale o fenko samana plento depoto samana feje to pour ka ko kacha jama bi jeto tatal fo ila korda karwo kare wala sawo sang ikadi mo kutole ka na korda barany sawo sang mo kutol ke la korda mala ibe jakal nga fe parce que wala contrat yana ni ala korda di mo la agence surtout parce que agence bu ka bouger isa di no mo la weta o itara yar wota wala tala sir mais agence o kay wala ni la siège olam il a un endroit bien déterminé il a na betre la jël ni me gérant la jël ba secrétaire la jël donc ni a di wala indi si koronto nyaaw nya ici ni contrat signé wala mu contrat nya di contrat de gestion ñi mbola signé voilà ça information be ba kono tout ya di lay fa akara na ni hani timetable e ka la contrat dina ba ngala contrat de gestion nga jube ba exemple kilin di alaje ay ta so kono ita si akara ni ta ma comprendre di modole ka ko akara information men be ba ko ka donc ni sans vraiment mba fankala mbati la ñunel eta je kay donc alla ñi membe samba fankala wal ina signé ni a signé même bi je abol appliquer la namo appliquer isa samba no silo la azan mart nya isa samba no silo la ina ta kiti donc c'est ça wolom de ba agence sol ten bango alors be pour téléphone men alon comme ça que passer du mo laten ici baluno nyame wala mais amanja ka fanta agent immobilier don mais agence sol assuré ta donc agence wala assuré ta parce que pa bi do bi bon exemple jamale yalla ni ben ko kono e ka ku jamale gi kan foy molu kunindi fana ya foy donc pa bi pa un certain touré salum yo ala korda din tout récemment même me batch presque 2 mois yo ne ajuwe o kay presque
700,000 francs ko la soto par mois kar wil keme wil tan mais locataire lu ka code dial dol sitale 10 mois ni ta Keur Massar 2 fois kan magasin woro wala silo kan koma isi jobi ani ala korda do beti wa pol fulol bor mais wo ako fulo abuka photo ma fa abuka ka photo ma parce que amra ni affaire moria ko mantar hanyire ha yo alo dolu akonya dol sita kar kono de manjo dol kar sey dol kar woro wula ainsi de suite yo birana da din nan ka d'accord ni d'accord ta contrat la no contrat signé ka d'accord bira ya ngan ka ko ngata mbaro woton daraje mfara e be présenter nya tout nga donc c'est do go band contrat ngoy tan koy déjà désormais contrat ni tel les casier agence a bentel bon donc on va vous signer un nouveau contrat locataire bi jang contrat ko to mbola signer à partir d'aujourd'hui contrat ni 6 mois renouvelable le contrat ça dit peut être renouvelé peut ne pas être renouvelé 6 mois yo nara contrat signé B tout dol la balanda ngoy ni mam balanda dron automatiquement B bondi la parce que désormais à la gestion bentel bon yo bureau kala rek mois ni mo B ajo tout premier mois B ajo deuxième mois fana même chose troisième mois bol compter ibe lajo akonya ko nimme sama ado e ka balan nun kajo dol fon ngay kil téléphone ngoy pri kana passer na agence auto ibo kala fika passer agence auto parce que normalement nyanda passer agence auto na yajo eta mais ne kili e ka fene ko do fel janna kama do be provocation mais wo c'est pas important l'essentiel mais intéressé eta je ko do jo yela ratio deal yela ratio deal ko do la refeje ya sama na déplacer na yana da agence auto problème de l'essentiel dron ya jo hani te déplacer no do si bo kije ratio deal la aita ay nimme ajo ya be signé caché kaka nimme ajo a to ça fait à la ratio deal à ko do dina donc c'est voilà la gestion elle est très simple aka passer wala nyama alhamdulillah ba dingolo woto o mo kulate mi anna ka simple ta momo anala lo dulalom ite mo koditioti ite ni la lo dulalom yela korda san mason wala ya loye mansa wala kayto da deye na ta da fo ay loi c'est sita fana mo dolla do ko wala mo nyinte yela korda millo e kata e ka loi c'est kane e ka maraye e ka gérer min satina be nga duwanu ye ben kantar la kendo fe ni benta kantar la kendo fe hanila kunkoto sulul ka kunkoti nya par ni fan koy ba kantala ibe do bulu ku do kunna do bije jang se kane mano oto foka jube ani hakilo la kan hakilo su sa nyola ma fo wala betiata bar nga jiki ni nga nyoma koy wosi betianole oto kemo nyindo ko kono muna faw ma ko kono koleyati adogo kono agence ya kolya kono kolya agence a kolya le parce que a kolya da man kolya mo so fon parce que na juwe agence o fana siatal yo concurrence o fana be kere mol concurrence o be siaden yo doko ni amenga kuti fana mi ala afiyat yo me ko kunni ni bulata kon don il faut mettre du sérieux il faut que sérieux et que to nya fa mole ni man dara no wala ni man tano fana wa salam yo me de stra wala mo client te dal ani ya samba ni client la mais même fana mo je problème de parce que tay de mo jama kan kil si ata ba client no jama le ke kil ye ni ka ndeke information claire lon ko di la information membe ke ngol mais terrain santo fo korda lolu wala korda wa fo tout sama location jaman kol fo mais dol sina ye nyini ka information ya be dire ko yo c'est important ko d'accord mina eta do nyini ka eta do nyini a te do fa dol fon kente kille denol be agence be do ko la e ko nya dula mo ka len kila yim nyini ka nyini ko d'accord c'est pas grave parce que on est dans le même milieu mais comme moye la fa que investir abe tester la jang abe tester ro ke jam sa munta wala ka jama barama wala yena janto condition le ka siatale
yeta dula do to mini an ka feyata a tara serie tijeto tilin to woto yena dunje ay na koleyebul me alo mom sama ka fani ngalo ikaje molna ko ndena moya la luase kayto sambanyena ni rosiol mi yan ko ni livreriol ka katere bulte ka pa ko o rosio sifa agence o nyin ko le dila fen tije de han agence o to fon kay biko ka sa fe wala aka kayto sa ka se fen tije la information ni ati fen netije to fen netije to e ka fenke wol nyama doro parce que wol sama ni woleta mari ka men maningol ka men ni eti ibe mu danol nyadi hani parce que ni almani ke enregistrer e ka enregistrer ite to le ifamani ba ma to ila référence ila ko be kataraut hani la muso to be kataraji tout i mari le certificat de mariage e ka be sambaje tout toutes les informations ke bel dundiji o numéro ni a tapé bi hani mo mun dola a tapé a donné machine ko a tapé a be da mala jereje mais ça ni o man ram mo bulu ataka ka akela corda zéré parce que corda gestion man ka kuté mais a fait a dum korea futa nyanya witta wore gella la aussi yo e ko corda ici ko di jama ba muta ita tawa kel je menta a dama ba doal sai ni te ko di jama ba muta ita tam menti je o dama ko doya a fore amendia sai ni te bulona ma o jama ba dron problème nata yo sai ni o problème le kana jam problème le kerin dron sai no problème on nara do afele ni ta mari manke agence de ala fiable da amantra règle mané be jël yani wala problème alhamdulillah badingolo malangolo nyine malla émission ti mbe kacabe kere kacabe tentennale te nyimu bundal ti miyanno ni émission nala alal démarro kan mbe juriso killa miyanno kala do ko mu loi do ko wolti woto fannala min satin fana nin question bal bula lafta min nyinin kala al sifere be kata aliya ki nyina na wala commentaire olto namba jubela mballa question le jabila nyamento wala na numéro téléphone min balbul badwa ya la numéro téléphone na le akinyena ngeto mba jubela mbal programme o traité la nyamento wala katanko na la kolya kol min fana a balbul jeto mosa kachano ka ke temoti al sifere ke aliya mbonde kumpala ni sa jube mom mi yalno ko il ale ila londo tili wo fannalla ke sinde ka ko kacha ka solution hani solution manta soto bari ni se sila geno min sin samba solution kan oto bi ke modrame agence immobilière mi yana be Kermassar bi ngo wole kilnanto abina la taradula fola nyelata be daminto Kermassar ni émission nala fana natele be tenten nala ani juriso parce émission mamba aske no nga maçon fana kinna na ma be janto be ka changa fay nyoka fo solution e sotono min sati nako nyindo ko abe keno la nyaadile tabula la nyoka sida na fulol te tinyala tinyarte mbe sotola alal de maroka e kemo émission fela bina bana say si saro badi ngolla vraiment aketam bulu sew kuti bak invitation ni comme nga fe nyami yo immobilier atam kulati mi ala complexe ta baka kono fanta bash yo bi momo ko fen ferandi ngene fana e kala fle ya taradula kendo ya kiji yo taradula dum fana ne ajube silo lel bala pour kata ka fotama e kana bla problème kon donc ndel bo bundal lel fanala yo mafu ko mo ka jaram feje nak mais ni man la fitala dron ici passé no agence ol gubé non le iye nyininka information ibe men fole aske no a série fe ko mais prio be série le fe nyawnya
isi fangayno parce que ni atara bula problème ko nulu o agence o ni wala bata la lori te la kaytu ko ana tete mari tija wala bata la lori te la ko la kata tribunal tanin na wala bata la lori wala donc on se wata on contente ba ke la ko la yo na agence o be Keur Massar les Parcelles Assainies unité 22 marché unité 22 Baladie juste bo silo kanje terminé 56 o ka dandam bol vraiment ala numéro téléphone 77 357 78 39 voilà et Badoa TV fana baye balten lam bal jeyla la do ko betiaren kal suivre vraiment na ngani bayna to kadwa fo ale aketele bumbati yo comme RTS ñol be ñamen TFM ñol Sen TV ñol be ñamen afna ke ñu pakaw kuti mi ala bam funtandi la abakane vraiment initiative o ñim betiara ka doa fam que doit les femmes alma akeda ñaado ta kuti vraiment alma len ni fana so sima len jata kende ni ma len journaliste fana alma le ya fili fana kamé ñina la projet to alma le afutande ko kayro la amin vraiment merci content amin amin ok badingolu mine mona la émission ti mala yaji ko bi natemo keta monati loaso na invité wala keta Kémo Dramé ti agence immobilière avec Keur Massar ala numéro téléphone aya di alla le émission nala mbe sola la ma kodike ba dingolo nyina mun nakatiati bi ala barka bake al badi malamu général Ibrahima Badoua Dramé na caméramano Mami Job réalisateur alma alen so sabu ni mala Badoua ya TV fo émission nala ala barka. Merci.